So these two things, meter dan balok, dia memang berkaitan lah. So kita ada stuff di sini. Now, for those of you who have studied music for a while, kamu tahu yang garisan balok ini digunakan untuk membahagi stuff. So for example, di sini, kamu nampak ada satu garisan di tengah-tengah yang digunakan untuk membahagikan. So maksud balok ini ialah dalam, ini dia digunakan untuk membahagikan staff. Karena kalau tidak ada pembahagian staff itu, kita punya pengiraan dan cara kita melihat itu musik itu sangat-sangat susah lah nanti. So kamu akan nampak garisan, this vertical line here, dia kasih bahagi staff kepada 2 bar. Okay, and I'll explain this in more detail later. Okay, tanda emasa pula dia menentukan jumlah dan jenis not dalam sebuah balok. So ada 2 jenis tanda emasa ataupun time signature yang ada di sini. So there is 4/4, also known as common time, and we have 3/4. So maksud di sini ialah nomor yang di atas ini menunjukkan, kita start dulu dari nomor yang di bawah. So nomor yang di bawah itu dia menunjukkan apa jenis note yang ada di dalam yang digunakan untuk mengira. So for example 4 maksud dia crochet. So 4 di bawah maksud dia crochet, 4 di atas maksud dia dalam satu balok maksimum yang kamu boleh muat ialah, ataupun kamu hanya ada sebanyak 4 crochet sahaja. So 1, 2, 3, and 4. So usually untuk the important number for us to look at is itu nombor yang di atas lah. So for example, ini we have 3. And so this 3 tells us that we have 3 crochets dalam satu balok. So let's go to the whiteboard, because it's a little bit easier for me to explain on the whiteboard. So let me just move this a bit. So on my whiteboard here, if we remember what we learned in the last week, we have learned about 3 types of notes. Okay, we have the semi-brief, yaitu note yang bulat seperti ini. Dan ini, nilai note seperti ini ialah 4. We have the minim, yaitu note bulat warna putih juga ada tambahan dengan satu tangkai. Dan nilai note ini ialah 2. And finally, kita ada crochet. Note warna hitam, nilai dia ialah 1. Okay, so if you spell it out, ejaan dalam bahasa Melayu, semi-brief, minim, dan crochet. So setiap note ini dia mempunyai nilai tersendiri. Nilai ini yang akan menentukan berapa lama ataupun berapa panjang note itu. Now, kalau kita gabungkan beberapa note, for example, let me just get rid of this. So if semi-brief is 4 counts, minim is 2 counts, and a crochet is 1 count, it's like basic maths. Kalau kita ambil 2 minim, 2 minim sama nilai dia dengan 1 semi-brief. Sebab 2 tambah 2 sama dengan 4. So jumlah nilai 2 note ini kita katakan ialah 4. This is very important because dalam meter nanti kamu kena lihat jumlah keseluruhan note dalam satu balok. So let me just check. Okay, so
Now, we can also do, for example, 1 minim plus 1 crotchet. What's coming in? 1 minim plus 1 crotchet. So, 2 tambah 1 sama dengan 3. Okay, very basic mathematics. So, easy question for you. Let's try this one. Crotchet tambah crotchet tambah minim tambah semi brief. Berapa jumlah nilai yang kamu dapat? Tulis di chat box. Write it down. Berapa? Semua nilai dia ada di sini untuk sekarang. Tapi nanti kamu kena hafal lah. Alright. I have 1 answer. How about the rest of you? Okay, I have 2 answers so far. 3. Okay, 8. Okay, very good. So, 1 plus 1 plus 2 plus 4. So, 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. So, very good. You have a total of 8. So, why am I asking you to do maths in music class? Well, because in music, as in maths, you do a lot of counting. Okay? So, let's go back to, well, let's do a few more examples. Sekarang saya padam ini. Sekarang kamu kena hafal lah. Let's do 2 more questions. Tidak dapat on cam. Kamera kamu ataupun kamera se yang tidak dapat on? Kalau kamera kamu tidak dapat on, tidak apa. As long as you can see my camera. Okay, terus kalau Google Meet yang kena download, pandai keluar. Okay, you might have to update your Google Meet on your phone maybe. Kamu boleh nampak kamera se? If you can see my camera, then that's okay. Okay, kalau kamu boleh nampak kamera se, then ya, itu yang paling penting lah. As long as you can see me. Alright, let's try again. Simple question. Let's do semi-brief plus minim plus crotchet plus minim. Okay, how much is that? Ataupun berapa jumlah nilai not ini kalau digabungkan? Okay, very good. So, few of you have come up with the answer. 9. Okay, most of you have said 9. Okay, so yes. So, 4 plus 2 plus 1 plus 2. So, 4 plus 2 equals 6. 6 plus 1 equals 7. 7 plus 2 equals 9. Okay, one last one, and then we'll continue. I know it seems quite easy because we have to start easy. Let's do minim plus crotchet plus crotchet plus minim plus semi-brief plus minim. Okay, how much is that one? I have more notes that's coming in. Okay, 14. Okay, most of the answers so far are saying 14. So easy. So 2 plus 1 plus 1. Most students coming in. Plus 2 plus 2 plus 4 plus 2. So 2 plus 1 equals 3, plus 1 equals 4, plus 2 equals 6, plus 2 equals 8, plus 4 equals 12, plus 2 equals 14. Okay, so once kamu boleh mencari jumlah keseluruhan nilai-nilai not, then it makes it easy for us to melakukan soalan-soalan yang berkaitan dengan soalan balok dan sebagainya. So now, let's take an example. 4 time signature. Okay, itu clef tu nanti. Clef belakang kira dulu. Sekarang kita mau ambil dia punya rhythm saja.
So 44, macam saya sudah bilang, 44 maksud dia nomor yang dibawa, kau anggap saja maksud dia ialah 1/4 daripada semi-brief. Itulah maksud nombor yang dibawa. Okay, kalau nombor lain, kadang-kadang kamu akan nampak nombor 8. Tapi untuk tingkatan 1 belum lagi kamu akan belajar lah. Okay. Tapi 4 maksud dia 1/4 dari satu semi-brief. Kita tahu semi-brief ialah 4. 1/4 daripada semi-brief ialah 1. Dalam arti kata lain, crochet. See? So meaning to say, note yang dia bagi tahu ialah, yang dibawa ialah dia bagi tahu apa jenis note yang kita gunakan. Nomor yang di atas itu menunjukkan jumlah nilai ataupun kiraan dalam satu balok. So what that means is, so balok tadi ialah garisan yang membahagikan stuff. So what it is means, kalau ada nomor 4 di sini, maksimum note ataupun jumlah note yang kamu boleh muatkan sini ialah 4. So here's a very simple one. So the most basic one yang kamu boleh isi ialah 4 crochet. Okay, setiap crochet kita tahu 4 crochet kalau kita tambah semua kita dapat jumlah nilai 4. Because we have 1. Okay, 1 plus 1 equals 2. Okay, 2 plus 1 equals 3. And 3 plus 1 equals 4. Okay. However, tidak semestinya kamu pakai crochet sahaja. So, let me erase that again. So, the way it works is, ada 4. So, let's say kamu isi 4 crochet. Kamu sudah mencapai jumlah 4 ataupun nilai 4. Once kamu sudah sampai 4, kamu kena tulis garisan balok. Okay, kamu kena tulis garisan balok sebelum kamu tambah note lagi. Okay, and then here same thing. Tapi sekarang tidak semestinya kamu pakai crochet saja. Boleh juga kamu pakai, for example, minim. Okay, tapi kalau minim, kamu hanya boleh muat 2 saja. Kenapa hanya boleh muat 2 saja? Sebab kita tahu satu minim nilai dia ialah 2. So 1 and 2. And then the next thing, this is 3 and 4. Because minim nilai dia ialah 2. So 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau kita lihat jumlah nilai note yang ada di dalam, tetap 4 jugalah kamu akan dapat untuk total dia. Okay? And of course, kamu kena ada garisan balok juga untuk tutup. So, every time kamu sampai 4, kamu tambah 1 garisan balok, and then kamu ke balok yang seterusnya. Now, kenapa kita lakukan ini dalam music? Okay? Ini satu ialah untuk memudahkan kita lakukan pengiraan. Kita boleh buat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Easy. We can just keep repeating 1, 2, 3, 4. Imagine kalau tidak ada garisan balok. Bayangkan tidak ada garisan balok. Sekarang kamu kira dari 1 to 4, kamu kira sampai 5, 6, 7, 8. Sorry, that's wrong. 5, 6, and 7, 8. Okay? Ini baru begini panjang. Bayangkan satu lagu sampai berapa ratus yang kamu perlu kira. So, to make it easier for us to count, kita menggunakan balok untuk membahagikan dia. Because otherwise, it will be very hard for us to count. Three and 4. Okay? Now, selain semi-brief, selain minim, kamu boleh juga guna semi-brief lah. Semi-brief kita tahu 4. So, automatic dalam tanda masa 4-4, satu semi-brief sajalah dalam balok. So, kalau kamu nampak satu semi-brief begini, kamu tahu memang dia akan berada sendiri dalam satu balok.
1, 2, 3, and 4. Automatic. Right? Kamu tidak boleh lagi kasih muat lagi mana-mana note bersama semi-brief. So usually semi-brief kita anggap sebagai itu note yang paling macam mana saya kata, itu note yang paling, bukan yang paling panjang, sebab ada juga note yang lebih panjang daripada semi-brief, tetapi kita anggap biasanya semi-brief yang paling panjang lah yang kita belajar. Dan di kita, that's why the American system semi-brief dipanggil sebagai whole note, sebab dia memenuhi satu balok, so it fills up the whole note. Okay, this is American spelling. This one we call quarter note, sebab dia mengisi 1/4 dan minim, sebab minim dia hanya mengisi separuh, kita panggil saya sebagai half note. Okay, now let me just erase everything again. Okay, setakat ini faham? Does everyone understand the idea, or does anyone need some extra explanation? Ataupun ada apa-apa pencerahan dari ataupun siapa-siapa yang perlu pencerahan? Okay, if you have any questions, kamu boleh type sejak bila-bila masa ya dalam chat. Okay, so far most of you I think tidak ada masalah. Anyway, untuk sekarang kita akan stick with the very basic one. So akan explain satu persatu juga. Okay, so most of you are saying understand. Okay. So selain daripada kita menggunakan quarter, crotchet, minim, semi-brief dan sebagainya, kita boleh juga kasih gabungkan jenis-jenis note ini. Tidak semestinya semua crotchet ataupun semua quaver or whatever. So for example, kita boleh gabungkan minim dengan crotchet. So for example, kita boleh ada satu crotchet di sini, satu lagi crotchet, and then satu minim. And then of course ini nilai dia 1, ini nilai dia 1, ini nilai dia 2. So bila kita kira, so we have 1 plus 1 equals 2, and then 2 plus 2 equals 4. So 1, 2, 3, and 4. So we have a total of 4 notes dalam 4 ataupun 4 kiraan dalam satu balok. So sama juga, yang penting kita sampai 4. And we can also combine, for example, begini pun boleh, minim yang duluan, kemudian diikuti oleh 2 crotchet pun tiada masalah. Okay, akan mendapat sama juga dia punya hasil. Jadi 2, ini 1, ini 1. So 1 and 2. So 2 kiraan yang pertama daripada sini, kiraan yang seterusnya daripada crotchet, dan kiraan yang terakhir pun daripada crotchet juga. Or we can even put the crotchet, we can even put the minim in the middle. So we can have 1 crotchet, 1 minim, and 1 crotchet. So 1, 2, and 3 diambil oleh minim. And number 4 ataupun kiraan yang keempat dikena pada crotchet. So that's how you write it down. So this is how you figure out itu staff. So balok dia mesti ada setiap kali kamu, depending lah berdasarkan apa meter. So kalau meter 4, garisan balok ini, so ini kita panggil sebagai garisan balok, and then ruangan ini kita panggil sebagai balok, bar in English. So for example, semi-brief, so we call this, ini dipanggil sebagai garisan balok, ataupun dipanggil sebagai, in English we call this bar line. Yeah. Dan ruangan ini dari sini sampai sini, ini yang kita panggil sebagai balok. So ruangan di antara 2 garisan balok lah. Now let's try another meter. So setakat ini kita cuba dengan 4. Ada lagi
bukan semua tanda masa ialah 4-4. So ada juga masanya di mana tanda masa ialah yang kita akan gunakan. Okay, my poor eraser is falling apart. Kadang-kadang kita juga akan menggunakan tanda masa 2-4. So bila kita menggunakan tanda masa 2-4, then of course kita punya jumlah note yang kita boleh muatkan di dalam satu balok tu semakin kecil lah. Okay, that's okay. So untuk bagi kamu yang lambat masuk, kelas ini akan direkod, sedang direkod sebenarnya, dan akan dimasukkan nanti di dalam YouTube. So I will send you the link so you can watch it again for those of you who want to review. Anyway, let me continue. So 2/4, bukan over 4. Okay, so 2/4. So this time, maksimum yang kamu boleh muat di dalam satu balok ialah 2 sajalah. Yes, you can rewind 100 times to understand if you need to. That's why we put it up on YouTube. Okay, so maksudnya sekarang dua lagi lah kiraan yang kamu boleh muatkan di dalam satu balok. So for example, sekarang paling banyak ialah 2 crochet saja. 1 and 2. Ini nilai dia 1, ini pun nilai dia 1. And then bila kamu sudah dapat jumlah 2, kamu kena tulis garisan balok sudah. Right? Oh, kamu boleh tulis 1 minim. Tapi sekarang 1 minim sejak kamu boleh muatkan di dalam lah. You can only fit in 1 minim. Because a minim automatic dia mempunyai nilai 2. Jadi automatic dia akan memenuhi itu garisan balok. So as long as kamu tahu nilai di sini dan kamu tahu nilai di setiap note dan kamu tahu macam mana mau cari jumlah nilai note, then you'll be able to do this. So how does this work during exam? So dalam exam ada beberapa jenis soalan yang mungkin kamu akan dapat yang berkaitan dengan ini meter. Okay, someone please buy me a new eraser. I'm joking about it. Alright. So the types of question. So biasanya antara jenis-jenis soalan yang kamu akan dapat dalam exam yang berkaitan dengan garisan byline. Okay, soalan jenis pertama ialah kamu kena kenal pasti tanda masa. Tanda masa. Ada yang baru mau masuk sekarang. Oke. Itu yang pertama. Kamu kena kenal pasti apa tanda masa yang digunakan dalam musik. Dan kamu boleh lihat ini berdasarkan garisan-garisan balok. The second type of question ialah kamu kena isi ataupun lukis garisan balok. So dia akan bagi kamu satu musik yang tidak ada garisan balok langsung dan kamu kena tulis itu garisan balok untuk membahagikan staff di tempat-tempat yang sesuai. And the third type of question is berkaitan juga ialah kamu kena isi ruang ataupun kamu kena tambah note untuk memenuhi balok. So the third type of question yang selalu keluar untuk ini ialah apabila dalam satu garisan balok tidak cukup note untuk memenuhi dia punya tanda masa. So for example, tanda masa mungkin 4/4, tetapi dalam satu balok itu kamu nampak jumlah baru sampai 2. So kamu kena tambah lagi note supaya dia cukup 4. Apa maksud balok? So balok, okay, I'll just repeat it quickly for Gabriel. Yeah. We actually talked about this earlier. So balok ialah pembahagian staff. Right? So when we have notes on a staff, let's say we have notes, kita tidak tulis sejak
We don't just write down all the notes out like that, tetapi kita bahagikan. So we have apa yang kita panggil sebagai garisan balok. Okay, garisan balok yang you will have these vertical lines here yang membahagikan note. Okay, now ini pula dari sini. So ruangan di antara dua garisan kita panggil sebagai balok. Okay, in English you might see the word bar. You might also see the word measure. It's the same thing. It just means ruangan yang ada di antara dua garisan. Okay, itu garisan kita sama dah kita panggil sebagai garisan balok. English we might say bar line or measure line. So that is what it is. If you still don't understand, kamu review balik, kamu rewind nanti di YouTube. Okay, so let's look at the types of questions that you might see during an exam. So first type of question that you might have ialah kenal pasti tanda masa. So dalam soalan seperti ini, dia tidak nyatakan apa punya jenis tanda masa. Dia cuma beri banyak note tiba-tiba. Okay. Dia hanya bagi note seperti ini dengan balok dan garisan balok, tapi dia tidak bagi tahu apa dia punya tanda masa. So untuk soalan-soalan seperti ini senang saja. Kamu hanya perlu cari berapa banyak note ataupun berapa jumlah nilai yang terdapat di dalam setiap balok. So, for example, kita cek satu-satu. Balok yang pertama, okay, ada 4 crochet. Setiap crochet nilai dia ialah 1. So, kalau kita tambah 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. So, dalam balok yang pertama ini, jumlah note yang ada ialah 4. Jumlah nilai dia ialah 4. Okay? Let's look at the second measure. This is a semi-brief. Semi-brief kita tahu nilai dia ialah 4. So, 1, 2, 3, 4. Okay? The answer looks obvious. Macam kau nampak itu jawapan macam ketara sudah, tapi let's just make sure, kita pastikan, kita cek juga yang terakhir. So ada 2 minim, kamu tambahlah, so 2, ada 2, so total ialah berapa? 4 juga. So 1, 2, 3, and 4. So once kamu sudah tahu ini, kamu sudah cek, okay, setiap balok jumlah nilai note yang ada dalam setiap balok ialah 4. Then automatic kamu boleh nyatakan, okay, tanda masa yang digunakan ialah 4. Alright, so sometimes that is the kind of question that you get. So let's try another example. Drop something. So this is probably the easiest type of question lah. Oh, let's try. Okay, so this one again probably looks very obvious, but let's try. So let's look at the first bar. Kita mau kenal pasti apa tanda masa yang digunakan. So first bar kamu nampak crochet. Crochet has a value of 1. Crochet pun has a value of 1 also. So total ialah 1 tambah 1 ialah 2. So total nilai yang ada di dalam balok yang pertama ialah 2. Okay.
Let's look at this one. Satu note saja, yaitu note minim, dan kita sudah belajar minim nilai dia adalah sebanyak 2 kiraan juga. So 1 and 2. Okay, another minim and another 2 crotchets. So same. So setiap balok kita nampak jumlah nilai dia ialah sampai 2 saja. So automatic kita punya answer is 2, 4. Okay, nombor atas yang tukar bukan 2, 2. 2 meter is different. Kamu tidak belajar dalam tingkatan 1, but 2 meter is different. Okay. So, now that you get the idea, sekarang kamu lagi coba. So now it's your turn to try. Kita tutup dulu lah. Tutup dulu jawapan supaya kamu boleh cari. So let me just write it down. Okay, so kamu lihat dan kamu cek dan kamu bagi tahu apa dia punya tanda masa. So here's the question. And so tell me, adakah tanda masa dia 4-4 ataupun 2-4? Okay. I have one answer so far. 3 answers. Okay, so most of you have the same answer. So let's check. Most of you have answered 4/4. So 4 time. So let's check the first measure. So we have a minim. We have a crotchet. We have a minim and another crotchet. So if we add it up, we get a total of 4. And if we count here, 1, 2, 3, and 4. Let's look at the second measure. So we have a minim and another minim. So if we add the total, we once again get the total of 4. 1, 2, 3, 4. Okay? So it seems clear, but let's just check the last one. So 1 plus 1 plus 2. Again, you get a total of 4. So you go 1, 2, 3, and 4. Okay, so very good. You have the correct answer. So 3 kali berturut-turut. So obviously kita boleh katakan yang meter yang digunakan ialah 4/4. Okay, very good. Now, just for you to be careful, sometimes ada pengecualian. Apa maksud saya pengecualian? Sometimes there is an exception di mana dalam music itu so let me just write this out. Sometimes in the music kamu mungkin dapat situasi seperti ini. Okay, I'm running out of space, but never mind. Kadang-kadang kamu akan mendapat situasi seperti ini. Kalau kamu kira measure yang pertama, okay, and you can see the first measure, satu note saja, you have a crotchet. So you have a value of 1. The rest of it, however, kamu ada lebih. So for example, this one is 2 plus 2. So you have a value of 4. So 1, 2, 3, and 4. And then you have again here 4. So 1, 2, 3, 4. And again 1 each. So you get 1, 2, 3, 4. So you have a situation, kamu ada situasi di mana measure yang pertama tidak mempunyai 4 kiraan, tetapi measure-measure yang seterusnya ada. Dia sampai 4. Dalam situasi ini tetap juga dia punya measure ataupun tanda masa ialah 4/4. Okay?
kadang-kadang measure yang pertama dia tidak akan lengkap 4. Kenapa tidak lengkap 4? Sebenarnya lengkap, tapi dia sebenarnya seperti ini. So you have one note here. Okay, maksud dia ini ialah kiraan yang keempat sudah. Dia terus mula pada kiraan keempat. Okay, so this is why sangat penting untuk kamu cek balok-balok yang seterusnya. Jangan kamu kira yang pertama saja. Kamu kena lihat semua. Okay, usually balok yang pertama, atau bukan usually, tapi kadang-kadang balok pertama jumlah dia tidak sampai 4, tetapi balok-balok yang seterusnya akan sampai 4 ataupun sampai 2. So you just have to be careful of that. But other than that, it's quite easy lah. Okay, one last example before we go to the next question. Ataupun next type of question. Okay, so this is easy. Okay, so what time signature would that be? Apa punya tanda masa ini? You can calculate this very quickly. Okay, so I have my first answer. Okay, so most of you have said 2. Yes, so obviously 2. Okay. Now, kalau kamu nampak note yang sendirian macam ni, usually itu sangat membantulah. Automatic kamu nampak, okay, ada minim. Dan minim itu sudah cukup untuk kasih penuh satu bar. Minim kita tahu ialah 2. So, 1, 2. And of course, kita boleh check yang lain lah. So, 1 plus 1 equals 2. 1 and 2. 1 plus 1 equals 2. So, 1 and 2. So, we have 2 for time. So, quite easy. So, usually soalan-soalan macam ni sekejap sajalah kamu boleh buat. Now, the second type of question that you might get sometimes during an exam or a quiz ialah kamu disuruh untuk menulis garisan balok yang tidak ada. Alright, so for example, kamu diberi tanda masa 4-4 dan kamu diberi siri beberapa note. Okay, tetapi tidak ada garisan balok yang diberikan. Okay, so dalam situasi-situasi ini, kamu disuruh untuk mengisi garisan balok yang tidak ada. Okay, so how do we do that? Very simple. So, kita kira saja, kita campur, and then bila kamu sudah sampai 4, kamu tulis satu garisan dan ulang balik. Example. So, first note here, we have crochet. Crochet kita tahu ialah 1. Next note we have minim. So we know that is 2. And the last note we have is another crochet. Okay, so kita tahu 1 plus 2 plus 1 equals 4. Okay, kita tulis dia punya counting pun. So 1, 2, 3, and 4. Once kita sudah cukup 4, garisan. Yes, it is very easy. Exactly right. It is very easy. You should be grateful that we start with easy. Later it will get harder. Alright? And then semi-brief. Semi-brief kita tahu jumlah dia ialah 4. So we can count 1, 2, 3, 4. Garis. Okay? Usually try to make your garisan look nicer than mine lah. Alright? Next one. 2 plus 2, again we get 4. So we have 1, 2, 3, and 4, garis. And then here we have 1, 2, 3, and 4, garis. Okay, so let me just make this look a little bit neater. So kamu kena tambah garisan-garisan di tempat yang memerlukan garisan. So it looks like that lah. So dari tiada garisan, kamu tambah garisan di tempat-tempat yang sesuai untuk mendapat
jawapan yang sesuai lah, ataupun untuk mendapat jawapan yang sesuai ataupun jawapan yang betul. Alright, so let's do another example. So one clue when you're doing this kind of question, bila kamu disuruh untuk bukan lagi kenal pasti tanda masa, tapi ini sudah melukis garisan balok. Siapa ni baru memasak nih? Lambat sudah. Alright. So, melukis garisan balok. So, let's do another example. Semi-brief, minim, crochet, 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 minim, crochet. Okay? Now, if you see a semi-brief, kalau kamu nampak semi-brief dan tanda masa ialah 4-4, automatic kamu tahu garisan. Okay, semi-brief automatic mempunyai nilai sebanyak 4. Okay, semi-brief tidak boleh ada kawan di dalam satu balok. Sebab tidak muat. Kalau 4-4 lah, kalau tanda masa 4-4. Kalau tanda masa 6-4, lain cerita. But you're not learning that yet. Okay, so kalau kamu garis-garis dan tiba-tiba kamu dapati salah satu kamu punya balok ada semi-brief terus ada note line, then you know you have a mistake. Kamu tahu ada kesilapan sana, kamu kena betulkan lah. Yeah? And you just continue. So, minim is 2, crochet is 1, so you have 1, 2, 3, 4, garis. And same thing here, 1 and 2 and 1. So, 1, 2, 3, 4, garis. So far, so good. I think that's quite simple. So, let's have an example for you to do. So, I'm going to write down a few notes, just a few random notes on the board. Okay, wait first. So here's an example question for you to answer. Okay, so sekarang ada beberapa note dan kamu lihat di sini ada A, B, C, D, E, F dan G. So kamu kena tahu di huruf manakah tempat yang kamu akan letak garisan balok. Okay, kamu akan ada lebih dari satu huruf lah. So kamu bagi tahu mungkin perlu tambah garisan di B, C dengan D. Alright, so tell me. Mana tempat yang kamu perlu letakkan garisan balok? D or E? Someone said E just now. Okay, so someone wrote in the answer A. Okay, a few of you have said the A. Okay, let's start. So, A automatic adalah kan? Sebab semi-brief 4 sedia. Alright, where else? Okay, someone said D and G. Okay, G automatic. Kenapa G automatic? Di hujung, biasanya kalau dalam soalan, di hujung ada sudah garisan balok. Tetapi kalau dalam soalan, di hujung belum ada garisan balok, hujung pun kamu automatic kena ada garisan balok lah. Okay? Because kamu kena ada penutup. So the other one is where? D. Okay, D, are we sure? Well, let's check. So what do we have here? So 1, 2, 3, 4. So we have minim. So 1 and 2. We have a crochet. So +1 equals 3. And we have another crochet. So 4. So it looks like
here at D kita tambah satu garisan. Now just to make sure, kita boleh juga cek balok yang terakhir lah. So we check. So this is 1, this is 2 and 3, and this is 4. So tempat-tempat yang kamu kena buat garisan ialah A, D dengan G. Okay, so if you have said the right answer and ada juga yang tulis, let's try another example. So sekarang kita buat contoh yang kedua. So let me just write down the questions first. Okay, so A, B, C, D, E, F, G, and H. Okay, so kali ini kamu type saja jawapan kamu. Everyone just type. So here's your question. So di mana tempat yang kamu perlu letak garisan? Type saja jawapan kamu dalam chat box. Okay, so far 3 people have answered C, F, and H. Okay, so a lot of people are saying C, F, and H. C, F, and H. C, F, H. Okay. Okay, so let's check your answers. So most of you have said C, F, H. So H confirm sebab dia penutup. Right? So let's start. So we have minim. So minim sama dengan nilai 2. So we go 1, 2. So we have next is the crotchet. So from 2 we go to 3. And the next is another crotchet. So 4. So letter C, kita tambah satu garisan. And kita teruskan. So crotchet, so 1, minim, so 2 and 3. Crotchet is 4. So another line. So kalau kita check answers, it's C, F, and H. So yes, the answer is C, F, and H. Now usually dalam soalan exam bukan begini cara kamu disuruh jawab. Cara kamu disuruh jawab nanti ialah kamu akan lukis. Tapi susah sikit kamu mau jawab kalau di Google Meet kalau begitu. So I just do it like this lah. Now the last type of question. Okay, we still have some time. So the last type of question yang selalu kita ada ialah you might have the last type of question that usually have is mengisi balok dengan note yang sesuai. So soalan ini diberikan apabila ada garisan balok yang tidak cukup. Dan dia akan bagi tahu kamu untuk menambah note di tempat yang memerlukan. So for example, kita guna lagi tanda masa 4-4. Okay, that's the easiest one for us to use lah for now. Alright, dia akan katakan, let's see. And then dia akan membiarkan satu ruangan kosong di sana. Dia akan memberi and then mungkin dia bagi tanda sini. Tanda ini maksudnya kamu kena isi ruangan itu. Dan soalan akan berbunyi seperti ini. Isi ruangan yang kosong dengan not yang sesuai berdasarkan tanda masa. So for example here, kalau kita kira what do we have here? Kamu kena ceklah apa yang ada sedia. So you have a minim sama dengan 2 dan kita ada crochet yang sama dengan 1. So total so far baru sampai 3. Kita kena tambah satu note untuk
untuk yes, very good. So everyone is answer very good. You're very smart students. Okay, so kamu kena tambah satu note untuk kasih poin ulas supaya dia cukup 4. So most of you sudah menjawab di sini. So untuk yang pertama kamu kena tambah satu crochet supaya dia cukup 4. Inilah maksudnya kamu kasih lengkap lah, kasih cukup 4. Okay, second one we have 2. So I have 1 and 2. Dan dia akan suruh isi satu note. So most of you have said minim. So you have 3 and 4. So most of you get the idea. Yeah. So in that case, I think second one, 3 crochet. Are you sure? You can only fit 2 crochets if you want to use crochet. Alright, let's try another example. So let's just put a blank space, another blank space here, and another blank space here. So this is 1, this is number 2, and number 3. So crochet and minim, and we have another minim, and we have 2 crochets. Okay, so number 1, number 2, and number 3, apa yang kamu kena isi? Is it crochet or minim? Or is it something else? Okay, so some answers coming in. So usually, kamu disuruh untuk satu note saja untuk setiap ruangan kosong. Okay, so I have some answers coming in. Alright, okay. Okay, so first is crochet, second is then also minim. Okay. Alright. Number 1 crochet, number 2 minim, number 3 minim. How about the rest of you? Anyone else? We actually have a lot attending today, so that's good. Okay, so number 1 crochet, number 2 minim, number 3 minim. Third, okay, you could also put 2 crochets in the third. Yes, Cyrus. Now usually itu soalan, dia akan suruh, kamu kena baca soalan betul-betul lah, Cyrus. Just in case. Kalau soalan tidak cakap tadi, so it's correct that you can say, kamu boleh isi 2 crochet di nomor 3. Tapi kadang-kadang soalan dia akan katakan, kamu isi 1 note saja. Kalau dia bilang isi 1 note saja, then kamu tidak boleh cakap, okay, kasih masuk 2 crochet. Right? Because you only have 1 note. Then, you'll have to use another type of note lah. Tapi, kalau tidak dinyatakan, then kamu bebas mau guna 2 crochet lah. Alright? So, just be careful when you're reading the question. Alright, so let's check. Okay, number 1, we have a crochet and a minim. So, we have 1, 2, and 3. Sorry. 1, 2, and 3. So we still need 1 more. So if we need 1 more, it's going to be a crochet. And here, we have a total of 2. Maksudnya kita perlu lagi 2. So we can add another minim to get a total of 1, 2, 3, 4. And here, again, we have 1 plus 1. Jumlah yang kita ada ialah 2. So kita kena tambah lagi 1 note untuk cukup 4. So we can add a minim. 1, 2, 3, 4. Or Cyrus also suggested kita boleh guna 2 crochet. Okay. So boleh juga, cukup juga 4. Tapi hati-hatilah kalau soalan suruh 1 note saja di sana. Kalau soalan bilang, ada kadang-kadang soalan akan katakan isi ruangan dengan 1 note saja. Kalau dia bilang 1 note saja, then kamu kena guna minim lah. But if not, then you are free to use any other types of notes. Okay, masa sekarang sudah 8
38 sudah hampir 1 jam sudah kita punya kelas. So, does anyone have any questions or ada apa-apa yang masih belum jelas lagi sebelum saya kasih dismiss kamu untuk hari ini? Bagi kamu yang lambat masuk, tadi, I'll repeat, kelas ini sudah sedang direkod. So maksudnya habis sejak kelas ini saya akan upload kelas ini ke YouTube dan kamu boleh ulang tayang nantilah di rumah. So I'll send you the link lah later supaya kamu boleh ulang tayang sampai puas lah. Okay, berapa kali sajalah kamu perlu supaya boleh faham. Okay, especially for those of you yang lambat masuk lah. Okay, a few of you came in quite late. So at least you'll be able to rewatch it on YouTube. So let me just stop the recording first.